अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 स्टूडेंट्स। आज पढ़ो एग्रीकल्चर। आज सबक पढ़ो सह एग्रीकल्चर। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्लांट टू ए फिनिश्ड प्रोडक्ट। दपन अख प्लांट पत तथ फिनिश्ड प्रोडक्ट बनान कह फिनिश्ड प्रोडक्ट बनान इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज। 3 टाइप्स ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी अत मज इन्वॉल्व गसन। कह रॉ मटीरियल अगर फिनिश्ड प्रोडक्टस मज कर ट्रांसफार्म तथ लगन 3 टाइप इकनॉमिक एक्टिविटी। गोडनेथ गई प्राइमरी, सेकेंडरी तो टेरिशरी। प्राइमरी, सेकेंडरी तो टेरिशरी। प्राइमरी एक्टिविटीज कम गई, सेकेंडरी कम गई तो टेरिशरी कम गई, यम पढ़ो डिटेल। अम ब्रो दिमो पे नजर। गुरप्रीत माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज। दपन गुरप्रीत माधव तो टीन पकान अके गाम किन दे आया फार्मर टेलिंग लैंड। तिमो वुच अख ग्रू सो जमीन खनन। द फार्मर टोल्ड देम दैट ही वाज ग्रोइंग वीट एंड तम वो तिमन बह मे फसल क्या कनक वपदावन एंड हैड जस्ट एडेड मैन्यूर। मे हसा त्रोवत खाद टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल। अम सत बन वारिया असल फर्टाइल जमीन जरखेज। ही टोल्ड द चिल्ड्रन दैट द वीट वुड फेच ए गुड प्राइस। पत ये बह कनक कड़ मे हसा यह पत अटिस पत कर ओट वोट मे यह पत असल पोंस तथ इन द मंडी फ्रॉम वायर इट वुड बी टेकन टू फैक्ट्रीज। पत हसा निन तत पे तिम तथ पत फैक्ट्रीजन पे तो तत बनान बिस्कुट विस्कुट। गो अस प्लांट गो कोड़ पत बिस्कुट बिस्कुटस तान अकिस कुल पे बिस्कुटस तान फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तान क्या क्या लगन। प्राइमरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटीज कस गई। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन। प्राइमरी एक्टिविटीज गई तम सारे एक्टिविटीज यम एक्सट्रैक्शन कड़न एक्सट्रैक्ट करन या प्रोडक्शन बनावन ऑफ नेचर रिसोर्स। यम कुदरती वसाइल तम कड़न या कड़ो जमीन मज या बनावोक। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वन कड़न। एग्रीकल्चर मज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लाइफ स्टॉक या कह या क्रॉप्स फसल वसल वपदावन तम तथ मज क्या पे बनावन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पाने ववन एक्सट्रैक्ट तिमन फिशिंग या गाड़ गाड़ फार्म बनान गैदरिंग और गुड एग्जांपल्स यमन वन क्या प्राइमरी एक्टिविटीज। गई प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर बेस्ड। सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज। यम सात फॉर एग्जांपल अस कोड़ बनो वन कनक या वीट या सॉरी या मेज पत ये कोन मंडी मज मंडी वालों पत कोत तम फैक्ट्रीजन मज। फैक्ट्री मज क्या तन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील ब्रेड बनो सनिस कनकस या स्टील कुन स्टील बनाने या क्लोथ पलो बनाने ये तम बनायन तम बनावन तथ वन मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या गो बनावन चीज। पत गई टेरिशरी एक्टिविटीज। यम दिवान सपोर्ट दोनोनी प्राइमरी तो सेकेंडरी सपोर्ट दिन क्या वन कनक यह कनक यह वातनावन मंडी मज अस क्या लग ट्रांसपोर्ट मतलब अस लग अम खुद गाड़ गो गाड़ ये निवान तम दिवान सर्विस क्या दिवान सर्विस तथ वन ट्रांसपोर्ट। या पत अगर तम जन दिस या बैंकिंग क्या मतलब चेक वेक गो बैंकिंग पोस रटो बैंकस पे पोस या चेक वेक कड़ो तथन गो तथ बैंकिंग सह बैंकिंग इंश्योरेंस एडवर्टाइजिंग वन सर्विस दिन वन सर्विस एक्टिविटी वन टेरिशरी एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर यह प्राइमरी एक्टिविटी इट इनक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। ये एग्रीकल्चर क्या गो यह गई क्रॉप्स फसल वपदावन ये पाई वारिया कस्मिक आज थल रुवन गो क्रॉप वनकस क्या फसल फ्रूट्स वारिया कस्म क्या मेव चूंट अम्ब बाकी वाटर मेलन यम सारी वपदावन या वेजिटेबल्स या यीत्या सब्जी यम क्या ग्रो कर या फ्लावर पोश या रेयरिंग ऑफ लाइफ स्टॉक या वारिया फार्म यम रचान। इन द वर्ल्ड यम सारी कत प्राइमरी एक्टिविटीज मज। ये दुनिया 50% ऑफ पर्सनस आर एंगेज इन एग्रीकल्चर। नेसब दुनिया एंगेज कत मज एग्रीकल्चर एक्टिविटी मज। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। अगर हिंदुस्तान कत करो अगर हिंदुस्तान पॉपुलेशन 3 करो 2 वन कत पे डिपेंडेड एग्रीकल्चरस पे। ठीक है मतलब ग्रीस वन तम सारी कर ग्रीसी। फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट आर वाइटल फॉर एग्रीकल्चर।
اگر أسۍ وۄپداوُن چھِ اگر أسۍ پوش چھِ وۄپداوان اگر أسۍ سبزی چھِ وۄپداوان اگر چھِ فصل چھِ وۄپداوُن اَسہِ گوٚژھ تیٚلہِ اکھ ٹوپوگرافی فیوریبٕل سۄیِل زٔمیٖن گٔژھ آسٕنۍ کٕلایمیٹ گوٚژھ آسُن اَصٕل موسم گوٚژھ آسُن تِکیازِ اَسہِ چھِ روٗدٕچ ضوٚرتھ تہِ پیٚوان مٔنٛزۍ باقٕے چھِ تاپٕچ ضوٚرتھ پیٚوان د لینڈ آن وِچ د کراپٕس آر گروڈ از نون ایریبل لینڈ یَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ أسۍ وۄپداوو تَتھ چھِ وَنان ایریبل لینڈ اِن د میپ تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ ایگرِکلچر ایکٹِوِٹیٖز کنڈکٹ دیٖز ریجنز اِن د ورلڈ سیوٗٹیبل فیکٹٲرٕس فار د گروتھ آف کراپِنگ ایکسسٹ تُہۍ وٕچھو کَتٮ۪ن دُنیاہَس منٛز چھِ کراپ یِمن سیوٗٹیبل فیکٹر کیاہ کیاہ چھِ تَمہِ خٲطرٕ یِم چھِ کینٛہہ یَتھ پٮ۪ٹھ دِتھ فارم سِسٹم کیاہ گوٚو ایگرِکلچر آر فارمِنگ اگر یُس ایگرِکلچر أسۍ ووٚن یا فارمِنگ ووٚن اَسہِ کین بی لُکٕڈ ایٹ ایز اے سِسٹم یہِ ہسا چھُ اکھ سِسٹم د اِمپاٹنٹ اِنپُٹٕس آر أسۍ کیاہ چھِ اَتھ دِوان اگر أسۍ وٕنۍ چھِ أسۍ چھِ گریٖس أسۍ چھِ یہِ اکھ فارمر چھُ یہِ فارمر کیاہ چھُ کران أمِس چھُ پیٚوان اِنپُٹ گوٚو یُس یہِ یورٕ چھُ دِوان یہِ کیاہ چھُ یورٕ دِوان بیول سیٖڈٕس یِتھ کٲٹھۍ أسۍ چھِ اگر أسۍ تِم تھل چھِ رایِس چھِ أسۍ کیاہ چھِ گۄڈٕ کران أسۍ چھِ بیول اَنان اوٚنا بیول اچھا وو بیول تھٔجوانَس منٛز فرٹِلایزر پتہٕ کیاہ چھِس تراوان فرٹِلایزر مطلب کھاد چھِس تراوان بیٚیہِ کیاہ مِشیٖنٔری کیاہ کران ٹریکٹر ٹِلر تِم چھِ تَتھ پتہٕ وایان اَصٕل پٲٹھۍ تَمہِ پتہٕ لیبر بیٚیہِ چھِس لاگان موٚزوٗر شاباش سم آف د آپریشنز اِنوالوڈ آر اگر أسۍ وٕچھو أسۍ کیاہ کٲم چھِ اَتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ کران پٕلاہِنگ أسۍ چھِ سُہ کیاہ أسۍ چھِنہٕ زٔمیٖن کھنان سویِنگ پتہٕ کیاہ چھِس کران فصل وۄپداوان اِرِگیشن پتہٕ چھِس آب سویِنگ گوٚو بیول وَوُن اِرِگیشن گوٚو آب واب دِوان ویٖڈِنگ گوٚو اگر پتہٕ تَتھ کینٛہہ ییٚمہِ ساتہٕ نٮ۪ندٕ چھِ کران تَتھ چھِ آسان کھٔتمٕتۍ کینٛہہ اَنوانٹِڈ پٕلانٹٕس تِم چھِ أسۍ کڑان نٮ۪بر یا ہارویسٹِنگ گوٚو ییٚلہِ پتہٕ أسۍ دانہِ چھِ لونان چھِنہ ییٚلہِ پتہٕ لونو أسۍ فصل د آوُٹ پُٹ یُس اَسہِ پتہٕ نیران چھُ یِم ٲسۍ اَسہِ اِنپُٹ دیُت مطلب یُس یہِ فارمر چھُ یہِ چھُ اِنپُٹ دِوان اَمہِ پتہٕ دی أمِس یہِ آوُٹ پُٹ کیاہ دِیَس کراپٕس فصل یا ووٗل اگر ووٗل اوس اوٚنمُت ووٗل دِیَس ڈیری اگر أمۍ گاو فارم اوس یہِ دِیَس کیاہ دۄد وۄد پولٹری پروڈکٹ چھِ دِوان گوٚو یہِ اوس اِنپُٹ تہٕ آوُٹ پُٹ اَمہِ پتہٕ گٔے ٹایپ آف فارمِنگ کُس ٹایپ چھُ فارمِنگ از پریکٹِسایزٕڈ اِن ویریس ویز ایکراس د ورلڈ واریاہو طٔریٖقو چھِ یِوان فارمِنگ کرنہٕ دُنیاہس منٛز ڈِپینڈنگ اپان د جیوگرافِکل کنڈِشن کِژھ چھِ تاپھ کیُتھ چھُ تَتہِ روٗد کیُتھ چھُ آسان کنڈِشن کِژھ چھِ ڈِمانڈ آف پروڈوٗس یا ڈِمانڈ کۭژاہ چھِ یُس أسۍ کینٛہہ بناوو تَتھ کۭژاہ یہِ چھِ ڈِمانڈ کۭتیاہ ہیٚوان لیبر موٚزوٗرۍ کۭتیاہ لگان ٹیکنالجی کِژھ چھس لگان أسۍ ہٮ۪کو کلاسِفاے کٔرِتھ یہِ دۄن ٹایپن اکھ گٔے سبسِسٹنس فارمِنگ بیاکھ گٔے کمرشل فارمِنگ بیاکھ گٔے کمرشل ؤلِو وٕچھو سبسِسٹنس فارمِنگ کیاہ گٔے سبسِسٹنس دِس ٹایپ آف فارمِنگ از پریکٹِسایزٕڈ ٹُو میٖٹ د نیڈٕس آف د فارمٲرٕس فیملی دپان یہِ چھِ یِوان ضروٗریات پوٗرٕ کرنہٕ خٲطرٕ أکِس فارمر یُس فیملی چھُ یہِ چھِ تٔتھۍ منٛز ٹریڈِشنلی اَتھ منٛز کیاہ چھِ گژھان یہِ ضروٗریات چھِ آسان أکِس فیملی فارمر سٕنٛز فیملی یِم چھِ تٔتھۍ ضروٗریات پوٗرٕ یِوان کرنہٕ اگر أسۍ وٕچھو لو لیولز آف ٹیکنالجی اَتھ منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ ٹیکنالجی لگان زیادٕ تر تِکیازِ أکِس فیملی خٲطرٕ کوٗتاہ ٹیکنالجی لگہِ واریاہ کم ہاوُس ہولڈ لیبر اَتھ منٛز چھِ آسان گرِکی لیبر آر یوٗز ٹُو پروڈوٗس سُمال آوُٹ پُٹ تَتھ تِم چھِ واریاہ کینٛہہ آوُٹ پُٹ کڑان تِم چھِ زیادٕ کڑان پروڈوٗس سبسِسٹنس فارمِنگ کین بی فٔردر کلاسِفایڈ اِن انٹینسِو سبسِسٹنس اینڈ پرٛمِٹِو سبسِسٹنس فارمِنگ اگر أسۍ سبسِسٹنس فارمِنگ وٕچھو یہِ ہٮ۪کو أسۍ دۄن کلاسن زٕ ٹایپ چھِ ہٮ۪کون أسۍ گروپ کٔرِتھ ڈِوایڈ انٹینسِو سبسِسٹنس تہٕ پرٛمِٹِو سبسِسٹنس فارمِنگ ؤلِو وٕچھو انٹینسِو سبسِسٹنس ایگرِکلچر کیاہ گوٚو انٹینس کیاہ د فارمر کلٹِویٹس اے سُمال پلاٹ آف لینڈ یُس یہِ فارمر چھُ آسان یہِ چھُ کینٛہہ کمٕے کینٛہہ ٹُکڑٕ زٔمیٖنُک نِوان کینٛہہ لۄکٕٹۍ ہتھیار سمپل ٹوٗلٕز یِتھ کٲٹھۍ أسۍ ٹۄنٛگٕرۍ چھِ آسان باقٕے کینٛہہ کران استعمال اینڈ مور لیبر مگر زیادٕ تر چھُ کران یہِ ٹوٗل چھُنہٕ تیٖتیاہ استعمال کران کینٛہہ مگر لیبر انٹینسِو گوٚو اَوے تِکیازِ لیبر چھِ اتھ منٛز زیادٕ گژھان استعمال کلایمیٹ اینڈ لارٕج نمبر آف ڈیز اتھ منٛز اوس آسان کلایمیٹ بیٚیہِ واریاہ دۄہ وِد سن شاین تاپھ فرٹایل سویل اصل زرخیز زٔمیٖن پٔرمِٹ گرویِنگ آف مور دین ون کرٛاپ اینولی ییٚلہِ یہِ اصل آسہِ تمہِ منٛز چھِ ہٮ۪کان تیٚلہِ أسۍ کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو ؤریس منٛز کیاہ 2 کراپ تہِ بنٲیِتھ أکسٕے زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ 6 رٮ۪تن اکھ 6 رٮ۪تن بیاکھ رایس از د مین کراپ اَسہِ چھِ پَیی یُس یہِ دانہِ چھُ آسان رایس چھُ آسان توٚمُل یہِ چھُ اکھ مین فصل ادر کراپس اِنکلوٗڈ اگر أسۍ باقٕے کینٛہہ کراپ فصل وٕچھو ویٖٹ چھُ کٕنٕک چھُ میز مکٲے چھِ دالہٕ چھِ یا اویل سیٖڈٕز چھِ کینٛہہ انٹینسِو سبسِسٹنس ایگرِکلچر از پرٛیولنٹ دپان یہِ کتہِ چھِ زیادٕ تر یہِ انٹینسِو سبسِسٹنس ایگرِکلچر کتہِ چھِ زیادٕ تر یہِ چھِ تھِکلی پاپولیٹڈ ییٚتٮ۪ن زیادٕ پاپولیشن آسہِ آف د موٗنسوٗن رِجنس آف ساوُتھ ایٖسٹ تہٕ ایٖسٹ ایشیاہس منٛز پرٛمِٹِو سبسِسٹنس کیاہ گوٚو تیٚلہِ
اَتھ منٛز چھِ یِوان شِفٹِنٛگ کَلٹِویشن تہٕ نومیڈِک ہٲڈِنٛگ. ؤلِو وٕچھو شِفٹِنٛگ کَلٹِویشن اِز اے پرٛیکٹِسٕڈ اِن دَ تھِکلی فارسٹ ایریاز آف ایمیزان بیسن. یہِ چھُ تھِکلی فارسٹ گوٚو ییٚتہِ واریاہ جنگُل چھُ آسان. فار ایگزامپل ایمیزان بیسن چھُ, ٹراپِکل افریقہ, پارٹس آف ساوُتھ ایٖسٹ ایشیا چھِ, نارتھ ایٖسٹ اِنڈیا چھُ, ییٚتہِ تھِکلی فارسٹ چھُ آسان. دیٖز آر دَ ایریاز آف ہیوی رین فال. اَتہِ کیاہ چھُ گژھان, اَتہِ چھُ واریاہ روٗد پیوان. اینڈ کویِک جنریشن آف وِجٹیشن. یۄس وِجٹیشن چھِ بیٚیہِ ییٚلہِ روٗد پیٚیہِ زیادٕ سۄ چھِ بیٚیہِ جنریشن, سۄ چھِ بیٚیہِ وِجٹیشن ییٚلہِ کٹ أسۍ ییٚلہِ ژٹان چھِ پَتہٕ چھِ بیٚیہِ نیران. اے پٕلاٹ آف لینڈ از کٕلیر. اَتھ منٛز کیاہ چھُ یِوان کرنہٕ, اے پٕلاٹ آف لینڈ از کٕلیر. کینٛہہ زٔمیٖن ٹُکرٕ چھُ یِوان, تَتھ منٛز چھِ آسان کُلۍ, تِم چھِ یِوان ژٹنہٕ. فیلِنگ د ٹریٖز اینڈ برنِنگ دیم. پَتہٕ چھِ تِمن دِوان زالنہٕ. یہِ تَتہِ سُہ سوٗر چھُ تَمن ہُنٛد آسان, تِم ییٚلہِ تِم زالان چھِ کُلۍ, تہٕ ایشز آر دین مِکسٕڈ وِد د سویل. تِمن چھِ أتھۍ زٔمیٖنس سۭتۍ چھُ یِوان سُہ سوٗر رلاونہٕ. اینڈ کراپٕس. پَتہٕ چھِ یِوان کینٛہہ فصل, میز, مکٲے, یام, پٹوٹو اینڈ کساوا آر گرون. یِم کینٛہہ فصل چھِ یِوان تَتہِ وَونہٕ. آفٹر د سویل لوٗزز اِٹس فرٹلٹی. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ فرٹلٹی چھِ مۄکلان, زرخیزی چھِ مۄکلان, یہِ چھِ بنان, د لینڈ از ایبنڈنٹ. یہِ چھُ یِوان ترٲوِتھ ژھٕننہٕ. اینڈ د کلٹِویٹر موٗو ٹُو نیوٗ پٕلانٹ. تَمہِ پتہٕ نیوٗ پٕلاٹ, سُہ چھُ پتہٕ بیاکھ زٔمیٖن ٹُکرٕ ژھانڈان. تٔمۍ تھوٚو یہِ اکھ, ییٚلہِ أمۍ مۄکلو, اَتھ ییٚلہِ أمۍ زٕ فصل ؤریَس وۄپدٲے, بیٚیہِ کیاہ کوٚرُن کٲم, بیٚیہِ اوس سُہ زٔمیٖن ییٚلہِ پتہٕ زرخیزی مۄکلے, یہِ چھِ گژھان, یہِ چھِ یہِ اکھ ژھٕنان أتی, پتہٕ گژھان بیٚیِس. گوٚو اَوے چھِ أسۍ وَنان شِفٹِنٛگ یہِ چھِ کران شِفٹ بیٚیِس پٕلاٹس کُن. از آلسو نون ایز سلیشر برن. اَتھ چھِ اَوے وَنان سلیشر برن کلٹِویشن. اَمہِ پتہٕ گوٚو نومیڈِک ہٲڈِنٛگ. اِٹ از پریکٹِسٕڈ اِن د سیمی ایرِڈ اینڈ ایرِڈ ریجنز آف سہارا. اگر یہِ وٕچھو, یہِ کَتہِ چھِ یِوان کرنہٕ پریکٹِس, یہِ چھِ یِوان سہارا, سینٹرل ایشیا تہٕ سم پارٹس آف ہندوستانس منٛز. ہندوستانس منٛز چھِ یِوان راجستان یا جموں کشمیٖرس منٛز تہِ چھِ نومیڈِک. اَتھ منٛز کیاہ گژھان, اِن دِس ٹایپس آف فارمِنٛگ ہٲرڈٕس مین موٗو فرام پلیس ٹُو پلیس. یُس یِم چھِ آسان ہٲرڈٕس مین, یِم گُپر وُپر چھِ آسان, یِم چھِ أکِس جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ جایہِ گژھان وِد دیَر اینِمٕلز, پنٕنٮ۪ن جانورن سۭتۍ. پٔہلۍ تہِ أسۍ وَنان چھِ فار فوڈِنٛگ اینڈ واٹر. کیاہ ژھانڈنہٕ خٲطرٕ, یِمن خٲطرٕ آب, تریش تہٕ غذا. ایلانگ ڈِفاینٕڈ روٗٹٕس. واریاہ روٗٹ چھِ یِمن آسان. یِمن چھِ آسان کینٛہہ ڈِفاینٕڈ روٗٹٕس کپٲرۍ کپٲرۍ گژھن یِم. دِس ٹایپ آف موٗمینٹ, یُس یہِ موٗمینٹ چھِ یِم کران ایرایزِز اِن ریسپانس ٹُو کلایمیٹِک کنسٹنٹس. تِم کیازِ چھِ کران یہِ, تِکیازِ یِمن چھِ پَیی اَسہِ ہسا مۄکلیو ییٚتٮ۪ن یِم آسان چھِ, یِم چھِ اَتٮ۪ن کران کٲم, یِمن چھِ پَیی وۄنۍ ہسا ہٮ۪کو نہٕ ییٚتہِ ہٮ۪کن نہٕ سٲنۍ یِم اَسہِ چھِ فار ایگزامپل شیٖپ چھِ, کیمل چھِ, یاک چھِ, گوٹ ژھاوجہِ چھِ, ژھاوٕلۍ چھِ, یِم چھِ اوٗنٹ چھِ, أسۍ یِم ہٮ۪کن نہٕ وۄنۍ یَتھ یُس وٕنکیٚس کلایمیٹ چھُ, یِم ہٮ۪کن نہٕ ییٚتہِ روٗزِتھ. تیٚلہِ ہسا أسۍ کیاہ گژھو, أسۍ گژھو بدل جایہِ, ییٚتٮ۪ن یِم ہٮ۪کن روٗزِتھ. یِم چھِ کران آر موسٹلی کامن ریئرڈ. گوٚو دے پرووایڈ مِلِک. کیاہ اگر أسۍ وۄنۍ شیٖپ تہٕ کیمل یِم کیاہ چھِ دِوان, اگر یِم رچھوکھ, دۄد, ماز, ووٗل, ہایڈٕز اینڈ اَدر پروڈکٹس, یا واریاہ کینٛہہ پروڈکٹ چھِ یِم باقٕے تہِ دِوان. شُکریہ. اَمہِ پتہٕ پرو أسۍ بیٚیِس ویٖڈیوس منٛز اِنشاء اللہ باقٕے ہن.